Yamya katek anget tonno to wende ni izabre narne yungo tidne mati runda lipa mataba na sonsnetaba sonskame ya 5 ne wisara ral bangi tia True TV msohron tasa zo indika zinsi jeune premier ni wongo idna pusa maya sent sawadgo na pusa getba fa gil kapi net arba ne din wisara wakati Antoine Yaogo oui de pusa getba fa gilli te libra do miki ara far pam na taba d'accord lal nemeti runda pam sohdon tara yimbete na taba gehe ya bombe yumi sara pora yam ya monsieur Yamuro Bruno donc yam zavre suno bébé tumnankaya ton me pour hilani wongo tinne mati fangil kapina yibel avance ral bangi bati nan kenga men torongom ne yamba senkene Basibri Sport semaine c'est rasmata boton reps monti 72 heures bangetia tum kateka ya rembu totore sintoron yita basenkene ni wisarate Basibri Sport Club et wa ils sont woman ya ni wisara la pour la beral bangetum yakara rasmata bo weekend ni ngason lora nanto man rembu totore labzine sohnetaba na kenga mes ndenga tidwa ken pour un torompa ma ne kois sinkene nda antasiamba Baltion de Kurkuda Simbe Basibri Sport Club Nyakayam Naman Tigri Rasmata Tonre un conseil nep club absumbonti Basibri wan Yati banti tumbu totore Watson da wilga zindabene ab kozura rap singade ya libron terre c'est ne nepnis fin son compmensi ti Basibri ton ken toran lebenar ne gantaba tumda pakadare kom kit sa wilga wari sinken ne baltonro ane samdiwa no amra kiura sam kisila yo poi ya to mana c'est non cross populaire zinkan pas no wisra tabu totore match de gala tome la bangitia baton koudan sentan Burkina Faso yuringa ndaise num Basibri Sport Club jouer namba la son warastaba c'est num tumda son wanam para ya Basibri Sport sembe 3e division 1 nan léopard de 5 amis sembe 2e division 1 bam bil soirée c'est un nebni si sabab sorol tumda abulgame tiran ya sombo la benet tibam toron tum kanga kanga ton tarasa metun diname tarasa zemataba leberon wa gesen sonti kwa mame kenge asonto na leberon banzine e ngetia woto sarasa wusuru e balkale to onda mi onto royal tamsiya e so 5000 le pas 5000 bon bam son engagé mam son to ma fa baye les équipe kalebe voilà donc ton yaka yamti ton hazem tab mango na yi sama ton am pa parce que c'est da produit da man de jouer ça voilà donc les retard am tum da banyon kodra bamba suria noro la blebin le wilgam batte son wate obnan ke lon ton rame nyar sene tum kanga budu satna ya tumna bala na ibra waya mam simam wa nyaaba yango na nyaabti tumna cin tore bala Basibri Sport ma menga wa kila Basibri Sport siga ni ko ayi mam yi bibi ma da han tun wa man 96 voilà hambe be yo nyarna le yam hatti yo tum da banyon ko dok portra abwili gambala tilaran ya tile tibam metonre nyar sen tum da tibala aya bum sin ya sombo ken sura no so ken sura no tibo yinga parce que Basibri ya waya le équipe Basibri Sport me be waya no raza et ten waya bronze ten fa rawata terrain ka Basibri terrain nda ton bal te runna tu wena mana sabab songo te ten meten entreprise musa wasfo fonade donc to ten dama yitumna yala bil funje Basibri mbe wateka ya boy lab mania ya boy lab ten man when you know what donc ten men ngi ya wayla ten men ngi ya équipe neta ten de ngi to ka ne le ya saka neta ten katwe
n ka ning karga la ga ko welam ti buru wara pa so do binet ka fa ni karga ya ti tẽn tɩ bãnge tɩ rasmã tãabo Basibri Sport Club sẽn yãk wotone nan tog n tʋm kãngã wã yaa ad zũma novembre kiuurã sẽn pisi la yoob la a sɩng-yã n tog n baasa dimanche novembre kiuurã sẽn pisi la a nii la d na n wilga yãmb tɩ bãnge tɩ ne buud to-toore tõog n zĩnda sɛɛ ne zĩigã pʋga n tõog tɩ tʋʋmdã a yɩ bɛɛl la vẽense. Basibri Sport à ce matin, 72 heures, yenda yi hane Djeherbou Totore, Nement, monsieur Yamuro, Yambe Toumda Pora, Yamzinda Toumda Pora, Yamme Lahania yi Toto, Yabela Yamten d'or leur Zumbe. En tout cas, Toumne Talapanga, Toumda. Neka saka tumda talapanga tumda wawa waelgna batanga tumda wawa waelgn nimbut ni se fanzi ni bewa wala tum yak yamna man tum kangawa ya zemetara na landat nonglum wo tava kembangti e yobangti kembeme ti kembangti sambeme ti sambangti ya beme Tivimiano. Tumna la yi sak totora. Balzin name, bulzin name, damzin name, we parabataba widi. Ton joué ne non. Nan wuli suno, nan wuli never tibuwa, wa song tono, ti basili nda su de benek. Ti beotea ka bi basili yuri, wanda yi pinda, ti never fami. D'accord. Jeune premier, Nement, Yamme Betum d'Apora, et Yamangeti Fagil Yakura. Donc, Yam Hangis, Tumda, Hangi, Totoninga, Linga, Toy Lamtisuno Bim. Bon, et Toy Lameti Rasmataba, Wakat Pisopola, Yibas, Tilga, et Toy Lameti Yamdan, Katin de Bomuninga, on voit Yabomuninga, il est un phénomène. Tibala Yamenga Yameti. Gomzug ninga ba tika anam ntiligi rasma taba wawra wiliga meti ne bezin wala wayalare ne bezin wayalare antome ne bezin wayalare andikab likidi andikab yam hanna tigisi sompa wayalare kambali ne sam wa anki wayalare to bra men kabirunne ti wala monsieur yamu yonto ha banga tɩ b sã n wa gom wala tʋʋm tɩ buudu ya nasã dãmb bono soab tɩ yaa génération rãmba ya génération rãmba wilgame b baa yembr yãmb na mikame tɩ kell yaa to n wa tɩ tãag rũnã tɩ rũnã me le tar vuk toorme la vuk bãmb me b sakame n na n tigsi tɩ b waooge nim nins ba sẽn sak n tʋʋma kẽer b ka le be dũni kãngã ye kẽer b me beeme tɩ b na tõog n wao bãmb dãmba rɩl gom zugã meng tika be la yãmb sã n sɩd zĩnd n ges baa tʋʋmdã kʋmsg raar menga mana woor kuni medairam zindabe abmana wala attestation ramba na wawre nibnis ba singa ba wala biso burema na kuluma bamenga to le yisaba menga me ekolo optori clara mata bamenga ligde ba me on kon go nera to na singa kama korongo bamalebe da get equipe yelle balla wakata singri nebi yaw isaka na kuluma la fa bayi markabe lili hani tika yimen yi pipi tika tibilam ti ba rul sa womme atala gadab zinga donc obambanga gadab zima hawa yama nge nebu so sidi yizi zare wana sidi nyaare handa ya titam men wakata singro wa wan sidi gamti nyawa sidi abudu wala sansor laare wala deji wanda tona ne fa sin ninga nore donc tun kum sa vugul bale yele e bumba fa ka tun keden semsi wala yamna bi ba par men sa mwene lile bummi wa yakhan ntok ba yigara zugu ti yigara me bangati buguma vuna ya bonno mane lile ya wotu tiram ti yala fangil chapi yi soma et perdre me ya wana le compte viendra ti nyaare bale nyaare ti le ton romanti yi wotu ne Antonio Yantarabum na ndogla bala mizinda bene ya hanji toto arba hando ga bisinda kama ga brenga wuliga mamda tum ni wadi am te hunda wuli tum ni sawa o ton nem tagadam ti nye wana sadam mi ti satisfait ti wulim ti
rab ni nga handa bewa raba pa pi de la ni amete tout me ka de tout le casine ren wa public William ti rab bamda tentum na pa po ni tum na khay pa mzangi la ni am ti ya bumme hen wuliti o hen singa teto na to na fa so na to ba am ti William ti bambi 3e division équipe nambe 3e division khat ngawa la raba yati venre bubru nkengo 2e division ti venita bubru wa 1e division wa katon so me bi équipe hier mbi zini ngawa to ondu yam ti mese ya mo William ti mo ka handa suuda baneke William ti équipe atala wakatne ndaran sire ratam mename la nebis me zindi bene wa monsieur Riam monsieur Salif Kabore bamen zinda bene tubra mbonta platini ren bam fa ya nebis song équipe ti wala bam ton bene en wato men nti pa mo asfa en ton zinha taba William ti bam dama fa libran gataba nyon taba William ti song ame ti club ma ton chento ti bala nemti no ruso club rama mi ya taba gataba zawa mi to bale am hanti ni yanga tin so ba hawa kabinsa libra zulera la hami kamti ne ba na taba tinet fa wat ne ayam la yime hen ten wone songo ninga tagadam ti songo den tagadam ti basibri club ram hen sigli bumninga e bum se en ko équipe ni ben dans single kuma ne bis me hen tombe no ba me just to te songa me ti ba me équipe na ma to on yiki ti bala ha ti Burkina Faso équipe si ya bose ya hana ilibati to etalo me to pam ne ba re tagadam ti woto ilma buda hambi mbala te songam ti balsa to on changtori ti Burkina Faso me yimbi to on changtori e bumdom dara tan pass be ni ti yam sangi se wayalre wala Antoine Yagongo ma Monsieur Salif Kabore to bonta Platini bamton asfa anton équipe nationale menga lele willigameti wayalre joueur de mriyibe yakateka lil le twin willigame wabsandi kwa la présus na kuluma baba wa menga be coordination pour en tourner et twin willigame ti présus na kuluma ran kabekay arabe na satenga la rakarati rahmata ba lo tapazin kay lil sibre la waya ti dima hame kalewa nare bon yeme kiem damba ni yeme henara ton mana mbona so ti leve de lido on pactum no kwilimse don wilgame ti luna mba famira ya titam yening some mana wa no yakam ning mana wa lebe ne fa wa kisa nawle ti tum na king tawle. D'accord. Monsieur Yamou, dans le Nemeti, Rondawa, Kurum Dame, c'est l'Ourame. La Vera, Miminti, Yamze, Gangeta, Vera, Nai, Totobala, Wilgamete, Yameratam, Tivera, Belle, Yironda, Ya bon et bon, la Mkiosi, Yamdati, Vera, Bienda, Remesti, Yironda. Pipi son que c'est ton de tête ninga dans pas mal le avons manti pas manti na le manti voilà tu rimsi yi wan lo ton papa me le faye le pas me son soma tinga ram nu tuma musi ti ton je zinga kazame je singra da liblu wiso na tui singese kane yu no wate balato na mane la sing bilena malo na yiliti nimni ame nyaka wakili bi bepta abnington lo avant to bank de parenti mo na dizase ya na tum to welre yuyi to yu welre jour 5 ti ton me welre na batang sa yi bi banki na ka ngata rapport ndama ne bi wuzro son ton de ton yi la fin il saka qui be sakwa ngabe vini tondo kelzin de sakwa keli saka nongolom banfa bilfa ninga fa to mamnuwe ministre Salif Temtor konton bumbu ministre René Bagoro ya saka biga vi sakwa to ma blave ministre professeur Seni Wedrogo ya saka biga waya kalim biga bizinde ton sakwa nda watele wa get ton entraînement lamba bam to mamnugu Omar Compaoré docteur Omar Compaoré ya DG bam fan to mamnugu ne ba yi wusroto to ka gom parler Nicolas ka gom parler Nicolas ramne PCR Eric Temtodam donc ne ba yi wusroto to longate ce bran de mime tira to ganda taya
voilà anasa nasa voilà miam la mi tout mon nom là nasa tout mon blave ti yella tout loin zom commence nga wa sikra wa ngo ta ne ba fa ne ba suri no ne ba yibi ne ba pirame kelben la yeti kan kugo ta to balete manda da na yina d'accord il avait donc tant comme sa fin il était raba pidam ha ni to no pidam la tumde baza kan zuluk zalo to katemante kyoso ka kyose la ni tono pide bala tunda katiende bala yamme misa sa pana ne ligide no ya balse bala donc ton to man ne pa ma saba ti ne ba suri no ti ne ba yi kan wa ti yammo ya ton na yilin ti duni tunda tala ne ba na yi États-Unis wa bon yel bon ronda be 26-27 at bam la wul sommet ton étoile filante ti enfant bang be ay bijan yamuka WhatsApp men be ka nda confirmer ta wata men abara burema yina yi Italie wa parce que ne au fin ouais ça men na yilenti et dans certains bi yi suno quoi bon la base au fin soma wona man fa et pire d'accord yel bout kabe dal toy kenga tawti bum san kabe nan passé te ednemente bon man dala tan pa bombo et yai bang bati bumuni ngi me ye sababti ton da basibili tuum na ton yinera ya wani ma kibe kitba wani ma kibe kitba to be la meti fo san tare tuum de pinna ti kibe kitba singa be pinna me ngati rabondo ti boro kapebe bang ti monte ram kana bang ti bon mande longue nan pour bor perdre wa fa kapi barka ki ba kitba yib sabab to bang ti bum ndaka na zin wayel ronwa ni bum ni ngazina wayel ngati ble yi sabab to bang ti bum man be halanta wodi kiton kuta ila to pour ba nganti ran yida ton zin plateau zin ngawa to le tv yel kaberal san ya wotone na kengamte am wilga ya nyungi sra 24t na terango mane am ti banti sinkene deuxième division championnat national deuxième division paka kulime weekend son lora bal la ninga et senanya wa ya Canon du Sud bamne Real du Faso bamante taba et sana ngesi nemante ya stade municipal Issoufou Joseph Konombo la ton rencontre te tumda bon pas consorbe ne tumda nam pa que la teramete bene ya tunda wilga ya Canon du Sud ne Real du Faso bamante taba sana ngesi nemante kanwen waya deuxième division tanro te et sana nge balsa son bisid model ninga nemante ya pipi Real du Faso bif la otone ninkanga asito mabarati teramte bon Antoine Yao mi ne joueur kanga te nemante ya te ya pipi bifa la otone sana libranges ralenti wa fangil kepi mimba tia balance si ou soma si de regala c'est ne bisuide carré à c'est de Tawabala bala ya bifo la rata Tawabala ya bifo ya tid Lulgiamba Tibangte Real du Faso na kel kengatori ti ne manto bamba sinsidwa wa ninga wa kane mi kamante bala zenka usro la basro ketin ya sene bal wotobudu la tout le ngesti sana ngeso ti ya deuxième division la hantan retourne a ton yela menti hansida boum bébé ral danya menti ya si gardien amenga gi kamen dalanda mana yelle dal et sans que kenga tori na nyamen bati Real du Faso na ke lenkenga torti nemanti kame gel kel bilubala bala kenga yingri asira ke la bilte taba sa bifa rawa la yibn sa bifa rawa
te mam zo mba hambe tan o bala ya hanta tab ne zalem la Sénégal du Faso son Kano du Sud ral sana ngis massa yati William ti banti bifa sir la auto bala ti bon ya penalty la Ria du Faso pamia yibn saba bifa al sana ngese ketia usale ya nyenda la na un temps bala mwe bal penalty wa don ti yibu batisa mikti nampa ken sana ngehe sendengte ketengets sulun sugudati base Antoine Yao san gesa c'est un bal waning sentius Canon du Sud ne Real du Faso deuxième division tonra modèle la ligne pas la passera de première division non il y a cité à bal il y a pipi journée là auto ne et temengti Real du Faso ya hanandu deuxième division voilà bale ya pipi bal deuxième division la auto ne voilà pas Julius Bilfou voilà jawaba alti ya Sahel FC mengende Julius ti bala city ya jawaba labra tikti Julius Ragambilla mi kamti bamne Sahel FC ndatara Julius ti kayna na Bilfou halti bu kengu bu korop tor menga donc ya fédération bu korba wanti en kon normal sanguliti ya Real du Faso serwa deuxième division wato un temps ren santing gese mi kamti mite équipe changer wata nerwa Hervé Oussali ti minti ya nermeng c'est un tonne Burkina Faso kadara mala tonne Burkina Faso junior dama ener sen yizina sa tenga libranwa a ton AS Douane a ton Majestic et amti ya ner sen ya baltonda ya city ya neda akasolo da han tagade voilà ren ne kenten tagadamti neda aya wutula la han dubal zugubala emimbate awana tombale it hange bininga heshiwa noru na yamti ba première division menga ne kena ningala bon katenamti ne do Hervé Oussali kale ya première division bal d'or menga raiden da sirrin sinna sa tengen ton là bon wakat ninga juno rame les pass ne yelken ten kitame ti fo balla wa tiran sam sankare mimti ton Burkina Faso kan handa ite bal ton ba Hervé Oussali na rapport la mi kamti juno la yelken me hawati nabi wakati nga khamiya nana sankare taramti ubsni ba ha sandi ko groupe a pour ba men ya pipi Real du Faso ya pipi be sitil mimti kozaf me toron weme équipe sata me weme la baso ba men toron pa bira ba tapti ba maka toron pa ba fiwa kitamti ba men nan za ne groupe awa tor nananda la bon ya hanna singir ko yeti bala balsa city na kita uso bala ya équipe yang bala labrat nan tal ndu deuxième division vers première division vers unati bala ya hanna ye pipi groupe awa la hanna ye pipi groupe B1 bala minti bobo nuga pa ne wala wo yugi nuga équipe sa bam tiranara taba tia pulbewa la handi ko woro équipe sa pa ne équipe wala tembokin bam fanara taba mbe poule A1 nen poule A1 ma la Kano du Sud la Koza Framba pa ne Real du Faso mbewa nen tagadamti équipe mama na ya pipi kwe la nakamila bale tete taram tibata me ngana bula sa wamde la yam handimte marti sa wamte wakaw to maha bon ten yo to bale mamme wulga mbati mamme wata ka hanna wa pa deuxième division kwe raba yana to du première division ya city ko zaf me na siga deuxième division uzo me na siga deuxième division te edha ya me ko zaf ne uzo ante taba te ya ko zaf to ya sida la mimti équipe kansa ba me ka sigi nam pawa voilà mais isko fa tombe den William ti équipe kan sigi nampaye ren bon la NMT ko ton guzengomda izo kozaf la Real du Faso miti ya équipe yanga sira dondu équipe sa ta fa bay katan na ta bandu nen William bati équipe kayina na la équipe sa ya ta ban pila ayibu la han na ta ban to don poule awa poule ne équipe pila yi poule bi ma équipe pila yibu ren ba ma nana ta ma to ban na itoto. D'accord. Les Sami Kamti et à Otone, Tendamti et son waté, toi, amène pas, c'est des balles, c'est bouton, tour et deuxième division, on dit quand t'as si fangil, Tchepi, et sans Gibima, Nanchangame, Terrain, première division, Ligue 1, l'Onabe, rare, 10e journée, Yemeyi, c'est
weekend a son lorati san nangese nemanti bal sabu tour chan mais na yamante bal ning sin ya pipiti nan to gom ne yamba ya ti de edwil yamba te sending renda pa masene muni kwanda yenda ya real di faso karsamba real sending ti wato ken nan ti pa ma bam ko ese kelre la diable mo san wato ken ne ligue 1 lonabeo. Merci pour le public qui a fait le déplacement. En tout cas, nous sommes fiers de nos enfants ce soir. Parce que ton pour les supporters d'Ambassan Zekopnaron Wawa. Ton Souria Noro, ne Kambason Williwan Ningzabraon. Ya pipi journée, tu ton pam point à table. Ha si dam dik da pek bu totole en ta hat kamba. Ab wilgame, tout si na ratan tan balle. Et nan ke lenken a toru tone. On tume, balayam mi menti balle. Wakat fan rilam ti nada panga. Ainsi tume, on toru ken taure. Ha non point à table ton son pam zabraon. Anan ke lenken a ton pelra. Ti tume. Et nan ke lendika balsa. Rar fan Asini Toto, un tour par Zomren to Menken Taure. Chaque journée, on va essayer de l'analyser et puis travailler. Ral muni kwanda koisa lautone emimti mibe ngete wala bukan championnat hanzeba wala yuma atta be wanase arakan zara première division équipe to kan tia kozaf c'était wa sigame te bon mamme lore nda terrain mbene ratinara muso udro nda mbene la sangi ne da haya bal kara sa ma poa yime tara agom non gomna wala ya wana sa dam yela c'est un formateur ya net ya c'est dit adik da kama tu wihade den ndik dopte sunang la mim ta hawambe kuzafa uramanda ka vacances wakar bout fati ya nyemenga ndami ngimbe ne kama nget be ne menga nyakar kama an kenga tiran pa har centre pour en wilgamti a kelen bi tum kan pour real du faso met hanje he mama hawa bamme ya bilibili bamme hen ndura be 3e division nan 2e division ren hanno nga équipe mamba buna yeme toro wuli yeme hen tare la toro ma cité anaka toro kom pam équipe to ne nzante te nyita aman out la auto ton pam wa championnat ba pam coupe la auto ne la baso ednemti ça y a amuni kwanda bon a wuli ga ya tibo na première division na pipi balle yeme na tiran to mame te rab ni ngam ko mamma bito yi soma wa tibala raba ya te to on du première division la yi soma ya bal ha wa tiran sala banga dewa. Ok, nemeti Sandikwa Bassibri Sport Bam be 3e division. Lal nemti rondame yindare Ben Badira mbapra widga kana tibam meraba ya tivin riwa Antoine Dabiliga de 2e division yumbita ndo 1e division. Bon, sam git bal 2e division yam dage hoto ne yam mais nengo ya boy la yam ninga ya boyne la yam manière pour la yam datan en moi 2e division bal katatim ya entraînement bal team fa ya entraînement ni na sada mon bon discipline pas à pas gagner bezinga à pas barrer à pas voilà voilà ne wasudar quoi yella do fa do ya opsa it wa 5h to wa 5h bieto kengan dine berto kengan bieto la ngawku ye balkata tima to nyok ne fa na nyok menga pour kalsa wal balkalsa wa kwandama option to ça fo handu tera juguse ya balkalsa ma sauter là ya patron ya fo man ya fo ba ma sofo donc faut ça pour les sebala ma mimba ti ton ambe 3e division where be maintenant qui de ton do division 2 where kon maintenant sababu na qui de ton 1e division ya yokum menga ya wa kalsam na ma ne wa école za la bikarim bigan wa kalsam fa lew da tawre. D'accord. Il kabe AS Police bamne RC4 rataba te sanangis bal kanga ye gehirme
sana nya pipibi fala otone sana ngese mikdamente kame balla sitindame la rahma yata Amadou Sampo ne RCK sid rekonda awari niamenti ya Sweden ti pardon do den Sweden ti pardon do bon kawaye pami yeninga mana Zala ge demeti a défenseur la wenam songa mete bon joueur mais au letien temps 15 c'est pas mis mais ton calme de al nanya menti ya sene son donc la auto donc yembre niamenti balla mais abasa yibibu Amadou Sampo sonda tendati na kelenkena model la ninga mikamenti sene AS police bamme pawari mbalatana ngese AS police mana hanta balsa yibetan papa mo nkonge ral mikamenti bamme atile topton wiso menga sene mbalkanga por ral sna bala so wana se yibibu ral puyataba point ayemre libéron kuli nanti pama Amadou Sampo ya RCK Karsamba bala so wa to kubuli bala asinyi toto la bamsen soron balni son wat. Oui, voilà. En première période, je peux dire dans l'ensemble du match, on savait une équipe qui a fait 3 défaites d'affilée. Les 4e match, ils vont sortir. Lam tibal kanga tonson tawa. Idre mime ti équipe kanga ana mana pangsen toiteka. Bala bwen la hantana ora tabo. Ral bamina mana pangsen toiteka. Un toron pambum. Abninga taw maniere. Sinda ya to bilfu nenton. Abra taw da bal wordo. La tonne ninga mesenda serat. On contre bal worod kansa. Ya pipi bala sen taw la otone. Dal raya tone ton manat pangsen ton teka leben kebal la pora numbi fayemre minita tapson wanta hayawe lat patonre na gidre bala ton daton da bal sayare mam ton yelam top son bonti experience a pazin ne tonye son ton yitaba a Cédric la pabal kanga bale ya sensing ne ton son ton royal am tedam ti ton sans sui rilla metti ton ton rom pare en guerre ni ton son ton newa ton pa ma bal swisro un certain de sui la zubuko et papa me suyer ton vous libran yikan ton yekin balla porsoma la paton roti balla kin yu kapori ralab sin ken ton sui bia yibin saban ralam ti ton me bangat sin manra on ton dok bifa et si ton radin na ken ton nyak bifa nous les Burkinabés c'est de jouer en attaque en nous on a travaillé jusqu'à ce que enlever le but sur un coup de pied de réparation. Elsa na kela mikameta songoma ne ba famille Amadou Sampo tiane sans pas solo da le ya net sans ya sombo ya som sans pas son mais à tort dame ni la auto no akabum yi no papa yi no non kati yi no bale ne ne data un pa point tabe kati yi no bale mimti to no ra we so ba optone sunabelo we sunabelo ren mana do mo yek police ate un carton police ate police men we en sudli mi so bato mi tirando ko nen taram je yel kanga la hazabawa la dum nemti ran kanga me to ko hamti mo Draman Kambu ya ni setera bale ha tensuka ya ni la setera ni so bara ni ria seb kondre tira kita agara ka tir to bal kanga la ni amta uli amti mo ni nganda sirdan moroti balsa kata anda sirta ziningo umna la tensoka ni kan so ya pipi bal tibala sida ya Draman Kambu bal han singa teka abe pour yamma na ya Draman Kambu minta ayisa kami ngo na ngum ba ha na yisa yi hangi mo pini mini piso pola zaka na ngum ti bal kan ngawa takaramte mo yime raba utubale mwe dem ti amwa to ondoke ne me ya wan minute wan balla salaf to ondoka ren takadam ti tadami dam ti imagine au goût d'une victoire je ne préviens non mamte yelam ti Amadou Sampo ngoma kal balkar samdam poussé bangati ka balkar samdam fa jidi kapentwe ngom kangane kibe kitba tawre la to lon to same to to ba ne to men bangati yamle ti balkar samdama ne fa kibe borda men nange azagal no kenra on wanto bala wala ngoma kambuni ngoma lebe mimba ti akambu hambe ti ron poa abjime asampo nan dira la waninga wa
bala anyi men ngala ntosa bo wala Cedric menenge emle miti woto noa ya bum de serin chen wala train ram ti watene wa balla sam so zingi ya gwa ma da na te ngomne kwa ma ngwili no kin ga ndirla bon apa izemisi ngo ngenga apa izemisi payam zangi si balanis ba hanloa yemna mikamti a handirla no keneninga wa ya mikamti rwana yumna a handirla no keneninga wa sakdame geba ya mangi ersekan subini ngawa kufra ni ngawa yamna mikamti bifa mesi tabizi lele tidamti bon la banga meti poli ha me karate ya nora wala police hankonga bon poli ha mela to balka ngawa la minti balka ngawa me bala nimti ersekan tonga sonabelle anton sonabelle se wa bon balka ngawa itonna mana la wonoto lila tonding linga tuna hanka linga me donc la banda pa linga me ba me rap magda meti bala na wa tikile mbasa me miki bon bala bazo me asambo na kile mba yamle mi asambo ya ne de narda akwa mantonre ba menga be yenga la ya ba menga kitembe ponto donc fa ton ne sambo équipe bala ya yam de ga sambo la itobala yana tobala bi tobala angale sambo na kamantore il y a bien Amadou Sampo. C'est Marseille mettait l'entraîneur dans un tellement roi. Nagar ne va entendre. Il y a modèle bambou. Marcelo Bielsa. D'accord. Et le caméral, ça mique, tu as autourné et à te William Baté. Bal la ninga sena wawa ye asfa nyenenga bam ne isfa ante taba esa nanges bal kangame yati asfa nyenenga senda kenga senda rik na kende ninga apkel ndaratin kenga botone et la tan nanges ni amanti isfa men son wa totoa wa mi kamenti atoro ya sid men tet hananges yati bilamba la certain yusro isfa son pas mais bi asfa yeneng son pas de la pasuidi la sana comme son william niamanti abifa la autone sene isfa son sui kelen ya bikanga men kelen kutunda tikelen pa yembre ne zalam yembre kon isfa zalmon kon ha ne asfa yenenga et sange sa balkanga santan totoa ya mikamenti wakatninga yati zuno la fin un panar te anange kane ya penalty la asfanye nga pamia ral sana librangis action mais ya c'était déjà à la bilfou la sana ngese ya te lui sa modèle William te bumien mane anange gigin ginawene tensokui nawa wakatninga kana na yati asfanye nga pama penalty la moins zanange wakat ning me arbitre dama panana ko me ti balla na Antoine yawo non la ringa balkanga a maximum traria c'est mieux bi appareil c'est mieux wenu William ti arbitre ka tuma tum kan bon uso fanya ra pira hane arbitre la kazi kanga wanye tous ba han tous modèle la ninga c'est ka yi hambumbu la akil dal non bon ya wa Antoine yela c'est ba kana ta hankwen c'est ronro c'est ronro ka c'est kana c'est mieux c'est di auto anka yi auto mais par exemple miti ya sida daninga obtun mi o wita wala arbitre damati bo titum ka kazemi la yelba me ha mi mane bien me min dikno ken le to wili batia nirming la hambetino me mi la kane bangati ba sak pour men te kama han sebe ba société balla ngol fo yi wi en pb te fo hanga gunzi fo men kana le tusi met kan donc wili gameti yam yawa bal pe kalimi e yam sange wala bal kangani yam na mikamti asfala ratama yam na asfa kintara balla yi na carton yi bon te isfa me bon isfa yam ngi balla men tala atala pangu so parce que tala pangu to yawa ya sene yelma mahawa binu mara tun yi na wuso c'est que isfa la tambala en pambal kanga asfa me la tame en pambal kanga ne ti balni nga watanwa bubule kile mikti emle miti bange isfa ni asfa mtedi ya point yemre mbi suka
donc ya ri menga la balla han tal pangu so voilà wilgam ta kewo wilgam ti wala sa limite intensité voilà atala panga donc il faut la karate ti bonman bondo asfa mela tameti balkanga wa bam wantin ka ton isfazininga ya zemta top kwiri le obanda ton wala isfa bam balninga kita na ka ton wa bam ha wa to balkanga ampame abna fasara bilfo abna fasara me wa ko mati prenam ni ba mengam be tora baba ndanga pamti ya zemta no no rana pa men point yemri le mdi bam ni isfa menga tunje zemta ba ane point na baziki ti balla yi wana kete ba do pam balkanga ton pam point tabo donc objet be tori yamba yande donc on tenam ti abri me kiti balla men to tal pango to no d'accord mais yam aballa yi toto la tale woto bala yam ha minti yam patin kolom la pata faut pas n'abattre la tale ngotori woto la tale ba al na yam minti way hinda yam asfa yin pa ma penalty moyen ti paquin pour mpater quand baba non ba les penalty men ka kinwa ya yel kanga puisque yam le mi nyardama pour moi menga yam ni nyardama pour moi menga geba yama baba le William penalty men yi mara ni ngawa yam ni gamti joueur men to nyardama dat balle point tari akamara nyingi ahana na mara la nenga yam da na mikamti balla ki tari bon faut men dik balla reality yisa pa ma fa bi fo la fo dik ma dila moro talo point el pam zem tap toto hammi kam te bon be kele le limim pa la bam ta won tam yinga yamba d'accord bon sange wala zikanga ni atamti ya pien asfameti ya pipi ana ko lawto ko tibala balsa wala razon ton ndana ka ko ba yimre mbo city balsa ni mbo ba ti balsa we bali bali yang labkit na ka ton bamne AS to na tibala mimti wakar ko balsa we lab ton ya la san ingi wala balkanga wa ya tamti fote ya baltonda ti arbitre hampi bumni ngo kanom fuwe la fokata sur si hirai no ya bum ya bum ngana ama bum ni yamba nge no so wala bana on kolongo me oblebe da nusa pore la kolo do la gomna fukati tantu arbitral tai ren ta kadam ti kanga me wakati ninga siti to mi lamti abitama me tumna ka tadzange la zikanga wa vanda tene ba bank ta fola arbitral la fo ya fo so fufo tum ninga ambebe no bale to ta absida ba club ramala wonna ma hangomti abitama mangita arbitral hankabe balkabe ya auto e siti club ramala hankabe balka tori la bal ton pis la yibe hawa benti arbitral hankabe ida bala benti abidam kiti balka katon la équipe yang hankawa bi bang bati bala nan tome buyinga ne nkawa wana kuna nan ko ngamwa la mananti la habit hankabe balka ton roa ni ba man li bonde hada men na li bonde balka ton roa c'est ça ba er William ti trano kenna renji kanga maximum tran tum ni ngawa mpata hati bon si tu ta femme ça nan li bonde en principe deux cartons deux cartons si pour ya carton la ndira la bon mtaka mti arbitre me yime taka hamti nya hamane tu sama balla no siti penalty la jembi me la penalty hambeti il kana le wana pa ha pen ko ta penalty la le ko c'est miwa e mu ya viena règlement américain ya mu ya viena bon la wakati ninga bon bamme mi taka damti bam hamano to ne ten sabti wotla wotozi no fa to on tiksi da tum nan se bata ba wanka non fo obna banga mati fo tuma si la ko ya si ya fo handa tin kedbe na man ne pangla yille la fa tu sura tira man bala rabim kadwa voilà donc taka damti zikanga bon teli commission centrale des habitants mais ningitu habitants il na ngi le banja mais la wili bumni han sera de cité tete ten ni ka si wala tin ka dik sibara la hambi biora habitants sera to matumne Adrissa Widrawo ya asfanyene kasa podra balla sunwa sawat kulrabam top compte kois 5 ne balla sinyi toto non yama ngi ton wala ton ton singen ton non Bruno yaman nge soma
mamien neng ni mamni Dieu so le journaux en casino on prend ma penalty en carton rouge pas me transversal mais c'est pas ma occasion qu'avait ton capable voilà là ils sont joués dans non mais ils ton carton rouge donc tiens un petit dans les malheureusement mais il aime pas prochaine journée par une victoire de défaite quand même alors ça m'a passé à signe voilà Fanta nje tikara hanga wa championnat tensuka tion wani bon zulu ese la kada na single a tonte namte wa oto ton me namba ngamti awla amte we tono wala bum fa adam bi ha bebe katen ko me rena man bi so ton ko ngi no ton me kada wande nakitin na me na yilam pa victoire am pokot ya singre woto wiligdamti bampa équipe pato hon patron we ral ya bumbe na kel song ti bam toron lebron gesi la ni san ndatrem saran demse on toron lebron wabo agama ya soma bi na ko bale kano mimti ura tara point pila aniwa enen obanda kanwe ura tara point pila yemoro ti équipe ni ngwe bama bale niamti ya isfala tara point pila yo bo nen handa kan we arab tarara kin ya hane popila yo bati handa we ba ya hane popila pisila yemro la mama hawa iswa wa lo la men ya hane popila we tin ya hane popila anima ren wuligamti raba ya to bran pa poeta ba la poeta ba ka pama bo sidu kin tara balla imre la balla yo me ka wuli to mu yamko bale ni yamti de si dwana me ka wede la mama hawa ime pa ba juno to khale weda woto ne kan kare mimti bra to nga bu weda la balsa yibla to mama hawa ma zem tab zanga la bon nakita ngura men jete te mimti championnat en simto toy a wani so mati bala mimti rahmullah i selta la asfa handa wa te bondo esikara ngwe wala sona belle la niamti bam fa ngwe ba yi hen to on liwe to equipe to kabe city esika min pa junior man zimtaba la so min la hankonga wiligamti mam rannawa kabeti azo azal to yi kambalan ke lanwe ran tere la so ya ti randi ko la isfa optala wakata ndar mabilfu la niamti mama ha on dikso ni ngawa a hansi nan city ko to men kenge ba metwe mara bum rana championnat pour. D'accord. Rel etsan terrain William Balsa 101 temps ya ti banti sene Balsa Gilli bangi bati 5 Kiko FC bambane ay sonabel tiwa me ya Kiko FC ton biye ne zalam AS Police ne RC Kamana Zemtaba yibibu efo mwe salitas biya nas ne zalam majestic ne asek mana zemtaba yemri AS Douane bamne RCB tirataba yi sene zalam isfaton asfanye ning bi fay ne zalam Vitesse FC ne ASFB mana pon yo zalam diamanti Royal FC bamne ASK balla nda certain temps elle pas mi balkanga na yi toto balad ne menti équipe sa fa izindame la wanya fouiller sa mayoramba zingi la problème zinia ral pamila Antoine wo est zikanga wa dieta il kanga ti wana baruna menga ba wa kon ligue de football professionnel to soba na so ko nje yilla be zibo wetu na kitambe zugu balere na metu bam pam kibe wa fa hakien ne yil kanga wa to andik gwamni sa mam tigre bisiba ni mam tigre ni kin tas équipe sa balere amti ya Royal ndaganderde ti hane seba pusume ne amti équipe ni hande dawa ye tarasuri en katim fuye la équipe kamti mayura ma wanti wenda taba et équipe ni nga wen dirawa ye siran tem fu la mi kamti Royal me henda singen tonne food ni sa azakwa ka fu bam la han yel gay donc itamti bon gwama nananda enamti yel kesfa to pam bon balen mimti no so wala bala hona to sekla bi ntar bo tiri no technique to on wilige nerfa wala wilige fu bam fu na yi fu kanga la auto la patakati inye soba zinda mi bal kenya yuligamti inye soba zinda mi asida la ha ne ton mi hanguli kwese ASK ma nenge yati sos kanka zindi ba meninga bi amanti o singin to ne fu milmida o fu da fu milmida ton na yira fu pela gawa mi kam te équipe se yibe fa wati ha ne fu pela
ne ba yo khatin tiemi eden kelam ma na wodo de ti la do ila me je le premier petit télé ya da te di mo ta na petit télé ha fu tu ma na bon en que c'est un petit télé je rends bon voilà mi ti yunu gambi ma na bon ti fu tu ka kala le yela wa ande onu do menga twine dem mo mam ne ngwa ko mam na we ton tu mazigi mde yetati mu wi di pinire ba tinyeri ga pini wa kelti ko he la kenne pini kuda ti parlon wali ka bameti let no ti be mi kension to yeti ba likam tirken to you wo do gilin kele ngwa la wa no pardon na kele to hasira wilem ti pini pa la ya ka train handi kushinga kwa bon ka sakari donc bon mado mawa donc vous mado même tu vois le mo mada bon en pas mais qu'il bi ba anti mais non yi bondo bon nga wo de la baby foutu tu vois ya no dikatui anga ti li zo ma banele donc nange la même bang kalaka absenanti que ko bilam tubna be juguye la mimti kaneka Royal FC observe dame banti han wa auto ne ba ha mikti teli ne so be yam zakon foot yam sera da ben ning bala ni ba fa mim tianye la yam ning bi ning teli ne sera bio ila foto do hanka ya kari yo muti hanka wonto to wala man yo tira kayan na kana di bon regardez mane ha teli ye la bon mi wala ya te bam William Batum kanton AS Cameroun ton pa TMD ren ti bala sikilen pauto ne ti bala ka ton watirana bon ti abida mi ko ngiti en how to bala kan bam na gul hab 7 kiti wa ti bon wi wol ma ha zine balbale nge zule rambe zininga wa han seran pa wasibare ami kemti ASK ntar boom ayime na pa point tabo ami kemti Royal ayime na pa point tabo la bale sibre dum plagip ni ngame ni wala han ya utirana sibre bon la nangu na bale buda William ti yir kanga na kitambe zugu sito obuli ga register ma fa zame la yilkanga enam to binin bale ti fo mera wa yisi sibonon ta haneda ta ale telefon kenwa bu ko robto ti fo be no fo tisul guzuge ba mera ba to pam kibeni safangi len ker yil kansa zuga ba me to ba onan dik sibonon ta haneda be hanan ken zinin ngo bi sibra la le to le ki voilà ta radam ta yil kansa fala ba me ndat manatiser ma quoi voilà rel yel kabesa mikti auto ya titi wini yamba te isfa 5e classement wa isfa mbitori bala bam la sonton asfani ne bi fa ne zalma dan isfa mbitori asfani ne ya yibin sababam isfa tara point pila wa asfani ne tara point pila ani et la torsayenda donc asfani ne ya yibin sabata sabya RCK non point pila yo poe il faut ya na sabzini la be non point pila nous Kiko FC nous sabzini non point pila nous AS Sonabel Bambeyo ben sababa metara point pila nous la biramba moha yi taba ren sotia bono tono voilà ral majestic bam ya yo point sabzini la be tara point pila ana c'est salitas nin saba point pila tambo ouais sabia AS Police point pila yibu ASEC ya pig sabzingin la bene point pila yibu RCB ya pila yimre sabzingin la bene point pila yibu maha libra biramba la hankiti por tabo toné Royal FC Bambe pila yibun sabzingin non point pila yimre Vitesse FC pila tam sabzingin non point pila yimre pila na hansaba zingin ya AS Douane non point awai pila nous sabzing ASK non point yo point tanto kuzuri ya ASFB bam ya pila yo sabzing bam metara point a yo point ral itsan ngis bal ça c'est club ramba son portable tono aton yilam ti bal skate usro ti balati boy nemanti hayit point yibu point yemri ral ton yilam ti bal snanketa balat nambe pig sab rateti rai pig saba 10e journée ral son wat weekend na pila rai pila yemre ral na wa pa mayam ti nemanti wakata me te pam yam yolum ko iswe
bark bebe ton pour do ramba izami kende I bark wusko on ma yaminga ne ba bangam te ton me beme ton me bon de bilibilfu ndati ne bureau balla wenge ina mpuha wayel na ne cousine va fa na batanga pour président de Isaka coordination président à Kéré Pierre capitaine Kéré Pierre et Sorgo Patrice mbe kudrona wa samedi ne ma fa gili de ebi ki te gantaba en tous ti ki han yiki se kan leki ya lour wala parcours tiens da autour jeune premier bon ton ya barak posumbala ti nimti wakat santansa nyama kalebe boni ile ya wana kila ngana garbane la wana koda yopo etele pamtawo Nyewa. Donc, Venra, Yaoto, Yati, Temete, non, go manya yopo, non, donc, quand ça rend compte auto, il y a le camp, non, non, go manya yopo. Il y a sous nos repas, Yati, pas me bipère là. Antoine Yao. I want to Zabra Mengam Pino, to now I can make you Uncle Guma. Remember me the hand of the Pella Zakaso Pino, gay Anthony. Télévision ramassé ton gestondo tiruna na ya hauto temo mana bilbuni tiko ba no me rotit kulida ayopo wen han saket lipam da taba andika yimisar kibai sambe tasi fangil kepi na pusa nebni sin yip sabab ti ton be kan gom ti am gom don rere ton zabra pusum ti na pam taba yopo